নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ কি খবৰ সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোক যিটো জনাব বিচাৰিছোঁ PM কিষাণ আঁচনিৰ 21 কিস্তিক লৈ, ঠিক আছে, 21 কিস্তিক লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আপোনালোকে যদি এবাৰ 21 কিস্তি লাভ কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে আপুনি কি কাম কৰিব লাগিব সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'ত জনাম, যিহেতু নতুন এটা আপডেট আহিছে 21 কিস্তিক লৈ। তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিহেতু 20 ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছিলে 2 আগষ্ট 2025। 2 আগষ্ট 2025ত যিহেতু বাৰাণসীৰ পৰা মানে আপোনাৰ 20 নম্বৰ কিস্তি ৰিলিজ কৰা হৈছিলে। তো এবাৰ 21 কিস্তি কৃষকসকলে লাভ কৰিবনে? কোনসকল কৃষকে লাভ কৰিব এবাৰ 21 কিস্তি? তো বলক জানি লওঁ এই ভিডিঅ'ত। তো সবিশেষ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোক জনাম। তো গতিকে ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৱেলকাম টু মাই চেনেল গুড লাক আছাম। তো গাইজ যিটো প্ৰথমতে আপোনালোক জনাব বিচাৰিছোঁ 21 ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব। তো 21 ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি লাভ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কাম কৰিব লাগিব? তো ইয়াত আপোনালোকে আহক, যিহেতু ইয়াত আপোনালোক দেখুৱাব খুজিছোঁ মই NDTV, ঠিক আছে, NDTV ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা বিগ আপডেট আহিছে। তো ইয়াত আপোনালোকে চাওক PM কিষাণ 21 ইনষ্টলমেণ্ট দেশ ভৰ के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म। যিহেতু দেশৰ সকলো কৃষকৰ এতিয়া আৰু ৰখিবৰ যিটো নালাগে, সিহঁতৰ যিটো অপেক্ষা অন্ত পৰিব। ইছ দিন খাতে মে আ सकते हैं 2000 रुपये। তো এতিয়া আপোনালোকে আকৌ নেক্সট যিটো 21 ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হ'ব মানে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু 21 ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি লাভ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কাম কৰিব লাগিব চাওক, গোটেইখিনি আপডেট ইয়াত দি দিছে। अगर आपने PM किसान योजना में ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो आपको अगली किस्ती रुक सकती है। যদি আপুনি ई-केवाईसी কৰোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি PM কিষাণৰ যিটো কিস্তি আছে সেই কিস্তি কিন্তু আপুনি নাপাব পাৰে। তো নাপাব। আৰু सरकार ने साफ कह दिया है, कहा कि बिना ई-केवाईसी भुगतान नहीं किया जाएगा। যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ কেৱাইচি নকৰে তেনেহ'লে আপুনি কেৱাইচি নকৰিলে আপুনি মানে আপুনি কোনো ধৰণৰ ইনষ্টলমেণ্ট লাভ নকৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি যদি এই সুবিধা লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই কৃষক আঁচনিৰ ধন। তো ইয়াত নিউ দিল্লীৰ যিহেতু আপোনাৰ মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি যিটো আপডেট আহিছে যে देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 21 किस्ती PM किसान सम्मान निधि 21 इंस्टॉलमेंट का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकती है। तो मीडिया रिपोर्ट অনুসৰি যেহেতু 2000 টকা অতি সোনকালে কৃষকৰ একাউণ্টত মানে দিয়া হ'ব বুলি যেটো জনাইছে। दिवाली से पहले, तो दिवाली से पहले ही ये पैसा मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो এতিয়া যেহেতু কৈছে যে দেৱালীৰ আগতে, দীপাৱলীৰ আগতে এই ধন লাভ কৰাৰ এটা যেহেতু মানে সংকেত পাইছে, মানে হয়তো দিব পাৰে, কিন্তু কিমানখিনি সত্য কিমানখিনিহে এইটো যেহেতু আপডেট অহা নাই। তো আপোনাক যেটো কৈছোঁ किसानों को दिवाली पर मिलेगा बड़ा तोहफा। तो दिवाली जेहेतु आही गल और बेसी दिन ना, हाथत केटामान दिन है आछे। तो त्योहारों से पहले अगर एक किस्ती जारी होती है तो यो किसानों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा साबित होगी। जानने के लिए जानते हैं PM किसान योजना की 21 किस्ती कब जारी हो सकती है। तो जानू आहक केতিয়া दिया होबो। तो याद जेটো জনাইছে, इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये आने वाले हैं और किन लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्ती से वंचित रहना पड़ सकता है। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে কোনসকলে লাভ কৰিব আৰু কোনসকলে এই ধনৰ পৰা যেটো বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ব পাৰে। তো चलते हैं जानते हैं। तो याद की कैसे इन राज्यों के किसानों के खाते में पहले आए 2000 रुपया। এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পাঞ্জাবত 21 কিস্তি মানে কেইখনমান ৰাজ্যত 21 ইনষ্টলমেণ্ট যেটো ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে, মানে সেই ৰাজ্যসমূহত যেটো পইচা এতিয়া ইতিমধ্যে 2000 টকাকৈ কৃষকে লাভ কৰিছে। তো কোনকেইখন জিলাত যেটো লাভ কৰিছে ইয়াত যেটো জনাইছে, इस बार सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपया की राशि पहले ही भेज दी है। तो এইকেইখন ৰাজ্যত যেনেকৈ ধৰক পাঞ্জাব, হিমাচল আৰু উত্তৰাখণ্ডত যেটো এই তিনিখন ৰাজ্যত মানে 27 লাখ কৃষকক যেটো এই ধন এতিয়ালৈকে যেটো প্ৰদান কৰা হৈছে। তো इन राज्यों में ही हाल ही में बाढ़ से
किसानों का बुरा नुकसान हुआ था और সকলোৱে জানে যেহেতু বানপানী হওঁতে যেহেতু এই ৰাজ্যসমূহ যেহেতু বহুত লোকসান হৈছিল সেইবাবে কৃষকক এই ধন যেহেতু মানে দিয়া হৈছে ऐसे में राहत के तौर पर केंद्र ने इन इलाकों के किसानों को एडवांस किस्ती जारी कर दी। अब बाकी राज्यों की किसानों भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि त्योहारी सीजन से पहले उनके खाते में पीएम किसान 21 किस्ती आ जाएंगे। तो এতিয়া ভাবিছে দেৱালীৰ আগতে যেটো পইচাটো লাভ কৰি পাইলে যেটো ভাল হয় যেটো বহুতৰে যেটো মানে পইচাৰ প্ৰবলেম বা পইচাটো পালে যেটো ভাল হয় বহু কৃষকৰ যেটো মানে দেৱালীৰ যেটো এটা খুশ খবৰি মানে ভাল খবৰ যেটো লাভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তো কেতিয়া দিয়া হ'ব তো আসলতে तो यार जेटू कैसे पीएम किसान की 21 किस्ती अब जारी होगी पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो 2003 में 15 नवंबर को किस्ती जारी की गई थी जबकि 2026 में 5 अक्टूबर को 18 किस्ती भेजी दी गई थी। इस बार अनुमान लगाया जा सकता है 20 अक्टूबर 2025 तक 21 किस्ती 20 अक्टूबर माने यहाँ पर जेनेके धरक इतना जेटू जनाइसे जे 20 अक्टूबर जो दीपावली आछे ठीक है तो दीपावलीर आगते माने 20 अक्टूबर हयतो आपनालोकर एकाउंटत 2000 टकाটো आহি যাব পাৰে যদিহে আপোনাৰ সকলো আপোনাৰ যদি ঠিকে আছে যদি ধৰক কেৱাইসি হক লেন্ড শেডিং সকলো যদি আপোনাৰ শুদ্ধ হৈ আছে বা কোনো ধৰণৰ ফুল যদি হোৱা নাই আপোনাৰ সকলো যদি ঠিকে আছে তেনেহলে আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰিব। हालांकि अभी तक सरकार की और आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है लेकिन कोई रिपोर्ट की दबाव में किया गया है कि दिवाली से पहले ये पैसा आ सकता है। तो ये आपलोक जी जनाइसे देवालीर आगते अपनी ये धन लाभ करिब बुली কৈছে। इन किसानों की अटक सकती है किस्ती ये कृषके जी लाभ नकरे कौन कृषके अगर आपने पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी पीएम किसान ई-केवाईसी अपडेट पूरी नहीं की है तो आपकी किस्ती रुक सकती है। सरकार ने साफ कहा है बिना ई-केवाईसी भुगतान नहीं किया जाएगा यदि अपनी केवाईसी नकरे तेनहले अपनी धन लाभ नकरे। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक है IFSC कोड का अकाउंट नंबर गलत है या अकाउंट बंद हो गया है तो भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। कोई किसान की किस्ती इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि उन्होंने आवेदन के पहले समय गलत जानकारी या डॉक्यूमेंट जमा किए होते हैं इसलिए बैंक डिटेल और आधार लिंक जरूर दोबारा जांच ले যদিহে আপোনালোকৰ বেংকৰ লিংক নাই আধাৰৰ লগত তেনেহলে আৰু এবাৰ আপুনি বেংকত গৈ আপুনি চেক কৰি ল'ব যে আপোনাৰ কেৱাইসি হৈ আছে নে নাই আধাৰ লিংক হৈ আছে নে নাই সেইসমূহ বস্তু আপোনাৰ যেহেতু মেইন বস্তু যদি আপোনাৰ সেইসমূহ বস্তু আপডেট নাথাকে তেনেহলে আপুনি পিএম কিষানৰ কিস্তি লাভ নকৰে। তো গাইজ আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে পিএম কিষানৰ কিস্তি এবাৰ 2000 টকাটো কেতিয়া সোমাব পাৰে যেটো 21 ইনষ্টলমেন্ট মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি যেটো জনাইছে যে 20 অক্টোবৰ আগতে হয়তো আপুনি এই ধন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি কেৱাইসি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। তো গাইজ আই হোপ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো বুজি পালে। তো গাইজ ভিডিওটো নিশ্চয় বুজি পালে আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহলে এটা লাইক শেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ইনফৰমেশ্যন আহিলে সকলোতকৈ আগত পাই থাকে। তো গাইজ আজিলৈ মানে জয় অসম।